गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल स्मृति पाथफाइंडर। आज आम क्लास 5th इंग्लिश बुक रो लेसन 8 ए मॉक फॉर महात्मा रो पोस्ट रीडिंग पार्ट को डिस्कशन करवा। लेट्स स्टार्ट। पोस्ट रीडिंग चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। से कहला तले जो ऑप्शन गुड़िक देछि ता मध्यरु ठीक उत्तर टिके बाछिबा एवं शून्य स्थान पूरण करबा। दि पदयात्रा ऑफ गांधी इन ओडिशा टुक प्लेस इन डैश। गांधीजी पदयात्रा ओडिशा रे जो पदयात्रा गांधीजी करथिले सेटा केते मसिया रे होइथिला। आंसर लेखिनियो 1934। ठीक अछि। एबे सेकंड को जिबा। ए टीचर ब्रॉट वाटर इन डैश मग। शिक्षक जनक पानी आनी देइथिले को मग रे। ऑप्शन देला ए सिल्वर, ए गोल्ड, ए कॉपर, एन एल्युमिनियम मग। ताल आंसर लेखिनियो एन एल्युमिनियम मग। क्वेश्चन 3 देला हियरिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द हेडमास्टर गांधीजी वाज डैश। हेडमास्टर बा प्रधान शिक्षकंकर विवृत्ति सुनिकी गांधीजी कौन करथिले, कौन हो जाइथिले। आंसर देला ऑफसेट, एंग्री, डिस्प्लीज, हैप्पी। आंसर लिखनियो ऑफसेट। 4 देला इट दिस लेसन गांधीजी रिक्वेस्टेड पीपुल टू लीड ए डैश लाइफ। कहला एही लेसन रे गांधीजी पीपुल माननकु शिक्षा दे रिक्वेस्ट करछन्ते, अनुरोध करछन्ते कौन भली लाइफ जीवन बितेबा पई। ऑप्शन गुड़क देला लग्जरियस, पुअर, रिच, सिंपल। लेकिन डी ऑप्शन सिंपल। ठीक अच्छे। एबे बी को जीवा। व्हाट डिड गांधीजी टेल पीपुल ऑफ कादुआ। गांधीजी कादुआर लोक माननकु कौन कहिथिले। लेखिनियो आंसर लेखिनियो गांधी टोल्ड the people of Kadua not to spend a single pie on his visit। तांको परिदर्शन रे गोटे टंका भी खर्च न करबा पई से लोक मानकु कादुआर लोक मानकु कहिथिले। क्वेश्चन सेकंड आई देला हाउ डिड द टीचर ब्रिंग वाटर टू गांधी। गांधी किपरि गांधी को पई टीचर जनक पानी आनिथिले। आंसर लेखनियो द टीचर ब्रॉट वाटर टू गांधी इन एन एल्युमिनियम मग। एल्युमिनियम मग रे टीचर गांधी पानी आनी। थर्ड बिट देला व्हाई डिड द टीचर्स गिव हिम ए न्यू एल्युमिनियम मग। कौन पाई शिक्षक तांको गोटे नुआ एल्युमिनियम मग रे पानी आनी देइथिले। आंसर लेखिनियो द टीचर गेव हिम न्यू एल्युमिनियम मग बिकॉज दैट वाज द बेस्ट मग व्हिच वाज केप्ट इन द स्टोर रूम। फोर्थ बिट देला डिड द टीचर बाय दैट मग। से मगटा शिक्षक किनिथिले कि। आंसर लिखनियो नो द टीचर डिड नॉट बाय दैट मग। से मगटी को टीचर माने किनि नथिले। भी देला हु डोनेटेड द मग टू स्कूल। किए से दान करथिले से मग स्कूल को। आंसर लिखनियो ए रिच मैन डोनेटेड द मग टू स्कूल। जने धनी श्रेणी रो व्यक्ति जने दान करथिले। भी आई देला व्हाट वाज गांधीजी रिक्वेस्ट टू पीपुल। गांधीजी अनुरोध कौन थिला। आंसर लिखनियो गांधीजी रिक्वेस्ट टू पीपुल वाज दैट ईच ऑफ देम शुड ट्राई टू बी श्योर दैट नो मनी हैड बीन स्पेंट ऑन दैट पदयात्रा। से जो पदयात्रा से जारी रखिथिले से पदयात्रा रे केही जेमिति तांको मध्यरु केही भी जेमिति गोटे टंका भी खर्च न करंती। एटा गांधीजी पीपुल मानक से जो कादुआर पीपुल मानक प्रति तांकर उपदेश थिला। सीजन 5 देला योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अलाउड, लिसन टू हिम केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहला तले जो पैराग्राफ देछि सेटिरे केतटा गैप छाड़ी से गैप गुडी को फिल अप करबा। दिस इज ऑल अबाउट एन डैश ड्यूरिंग गांधीजीज डैश। दिस लेखिनियो दिस इज ऑल अबाउट एन इंसिडेंट ड्यूरिंग गांधीजीज पदयात्रा इन ओडिशा इन 1934। Gandhiji had given an instruction that not a single pie was to be spent on his visit. He would eat whatever was available. This was also his instruction for the
villagers of Kadua when he spent a day and a night. ଏବେ ସିଜନ୍ 6 କୁ ଯିବା। ଲୁକ୍ ହାଉ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍, କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖ। ୱାର୍ଡସ୍ ବିକମ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ୟୁଜ୍ ଡିସ୍, ମିସ୍, ଅନ୍ ଏସେଟ୍ରା ବିଫୋର୍ ଦେମ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ DIS ଡିସ୍ ଲେଖୁଛେ, MIS ମିସ୍ ଲେଖି ଦେଉଛେ, ଅନ୍ ଲେଖି ଦେଉଛେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଥରେ, ନାସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେଜର୍ ଟେକ୍ସ ଡିସ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଡିସ୍ପ୍ଲେଜର୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲେଜର୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେଜର୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ବିଫୋର୍ରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍ ଲେଖି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଡିସ୍ପ୍ଲେଜର୍ ହେଇଯାଉଛି। ୟୁଜ୍ ଡିସ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ବା ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା। ଆପିୟର, ଅନେଷ୍ଟ, ହାର୍ଟେନ୍। ୟୁଜ୍ ମିସ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ। ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ତାହେଲେ ତାର ମିସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା। ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ତାର ଲେଖ ମିସ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍। ମ୍ୟାଚ୍, ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍। କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ମିସ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ ଦେଲା ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ। କହିଲା ତଳେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବନେଇବା। ହାପି ଦେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅନହ୍ୟାପି, ରେଷ୍ଟ, ଅନରେଷ୍ଟ, ଇଜି, ଅନଇଜି, ଲକି, ଅନଲକି। ତାପରେ ଦେଲା ୟୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭର୍ବସ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ। କହିଲା ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତାର ରୂପଟା ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖ। ଯଦି ୟଷ୍ଟରଡେ ଥିବ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି ବସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ତୁମେ ଭର୍ବଟିକୁ ତୁମେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କରିଦେବ। ଦେଇଛି ସନ୍ତୋଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିଭି ୟଷ୍ଟରଡେ, ୱାଚ୍ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ। ତାହେଲେ ସେ ଦେଲା ୟଷ୍ଟରଡେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ୱାଚ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ୱାଚ୍ଡ, ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଲା ସନ୍ତୋଷ ୱାଚ୍ଡ ଟିଭି ୟଷ୍ଟରଡେ। କାଲାମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ତାହେଲେ ରିଡ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ରିଡ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ରିଡ୍, ରିଡ୍, ରିଡ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କାଲାମ୍ ରିଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଜନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ହାରମୋନିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ଲେର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲେଡ୍। ଜନ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଦ ହାରମୋନିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ। ଆଇଭି ଦେଲା ମାଇ ଡଗ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମଟନ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଇଟ୍ ଦେଇଛି ଭର୍ବ, ତେଣୁ ଭର୍ବ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଇଟ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଟ୍। ମାଇ ଡଗ୍ ଏଟ୍ ମଟନ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଭି ଦେଲା ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଦେଇଛି, ସୋ ଲିଭ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ଲିଭ୍ଡ। ଆଇ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍। VI ଦେଲା ମ୍ୟାରି ଡେସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ଅନ୍ କ୍ଲୋଥେସ୍ ଅନ୍ ହର୍ ବର୍ଥଡେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଦେଇଛି, ଇୟର୍ ସ୍ପେଲିଂ YEAR ହେବ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ପେଣ୍ଡର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ପେଣ୍ଟ। ଲେଖିନିଅ ମେରି ସ୍ପେଣ୍ଟ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ଅନ୍ କ୍ଲୋଥେସ୍ ଅନ୍ ହର୍ ବର୍ଥଡେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ତାପରେ ସିଜନ୍ 8କୁ ଆସିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଏ ପଦଯାତ୍ରା। ଲେଖିନିଅ ଗାନ୍ଧିଜୀ went to Orissa for a padayatra in 1934. What was his instruction to the people? Answer lekho. His instruction to the people was that each of them should try to be sure that no money had been spent on their padayatra. Third को जिबा, why was Gandhi not happy with the teachers at first? Answer लेखिनियो, look at the aluminium mug. Gandhiji was not happy with the teachers at first.
डिड दे एक्चुअली बाय द मग से माने प्रकृत रे वास्तव रे से मगटा किनिथिले कि नो दे डिड नॉट बाय द मग हु टोल्ड इट द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल टोल्ड इट व्हाट डिड गांधी डू व्हेन ही सॉ टीचर्स टू बी अपसेट जेते बेले गांधी जी देखिले जे शिक्षक माने अपसेट हो गले बा दुखित हो गले से कौन करथिले से तांकर हैंड को फोल्डेड करथिले लेखिनि आंसर व्हेन गांधी सॉ दैट टीचर्स टू बी अपसेट ही folded his hands and begged the teachers not to misunderstand his words तांकर कथा को भूल बुझिबे नाही बोली से हाथ जोड़ी कहिथिले बिहाई देला व्हाट डिड ही रिक्वेस्ट एवरीवन से प्रत्येक समस्त को सेठी कोन रिक्वेस्ट करथिले माने आंसर लिखिनियो ही रिक्वेस्टेड टू एवरीवन नॉट टू स्पेंड ए सिंगल पाई ऑन दैट पदयात्रा तापर आसो बी देला फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द बॉक्स इन द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो कला तळे दिया जाइछबा बक्स रे वर्ड गुडी को दिया जाइछि सेही वर्ड गुडी को मध्यरु हमें उपयुक्त शब्द गुडी को नै कि हमें शून्य स्थान पूरण करबा ताले कोन कोन वर्ड देइछि आगो देखिनबा brought yearly looking after save new mug headmaster satisfied donated हाँ ठीक अच्छे एबे a teacher was narrating one of his experience to his wife it was related to Gandhiji staying at his school in Kadwa I was in charge of dash Gandhiji ताले आंसर लेख डैश पाखे कौन बसियो आई वाज इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर गांधीजी लुकिंग आफ्टर तापर देला गांधीजी यूज टू गेट अप वेरी इयरली इन द मॉर्निंग ही वुड डैश हिमसेल्फ he would save तापर देला when I knew that he wanted some water for his saving I brought it for him in an aluminum mug. Gandhi saw that the mug looked new. He asked, when did you buy it? I said, I don't know. We may ask our headmaster. Ask our headmaster. Our headmaster came. He said, we didn't buy it. A rich man had donated it a long time ago. It was in the storeroom. Listening this, Gandhiji was satisfied because he never wanted anyone to spend a pie on his visit. ठीक अच्छे पिला माने एबे तो पोस्ट रीडिंग पार्टर डिस्कसन सारिली जो पिला माने आर बिफोर टेस्ट गुडी को बुझी नथिबो से माने मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर लिंक दे दोची सेठी जाई तुम क्लिक करी देखि नबो आ जदी मोर लेसन टी तुम मानको भलो लागिथिबो त निश्चित भाव रे लाइक और शेयर बटन टी दबाई दबो ता छडा जो पिला माने मोर चैनल को नुआ आसीथिबो से माने निश्चित भाव रे मोर चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो रहिली।